हेलो नहीं सुनी है बा सुनी होते को मके केनता तुम तोके खुशी ना छाणी दे मुझ जदी 7 लाख टका दी देले बोल पिला हरे तो ऐसा माने तो आज आम जाना जो ए सोशल मीडिया रे जोटा जो बाबाजी और माताजी को जो कॉल रिकॉर्डिंग एवं तांको जो लव स्टोरी रे बहुत मात्रा रे वायरल चली से विषय में किसी आलोचना करिया। देखो आजिका डेट रे कौन सन्यासी माने लव करुछंती किंतु आज पर्यंत केवे एमती माने अघटना घटी नथिला जने सन्यासी गोटे झील को लव कर सहित परिवार बसैब सेमती किछि माने घटी नथिला किंतु से घटना आज माने आजिका डेट रे घटुछि तो समस्त जी सन्यासी अछंती तांको मुड मध्य से तलको करते इज्जत जो माने सन्यासी बोले लोक मिशा दूर सम्मान दौले किंतु एबे से सम्मान जाक जदि धरी न कौन गाँव में जदि सन्यासी जदि जाऊँगी एले तांके मिशा अन्य प्रकार देखिए हाँ आजिका डेटे सन्यासी कौन भरोसा ना कारण कौ जी को मिशा से कथबार्ता कि सहित कौटी नहीं जी बोले समस्ते डरे आउ से डर समस्त मन में रही सेमितिया काम कर जने कोला इंडिया जो बाबाजी तो से अलग माने जो गोटे धर्म रास्त जीवा लोक से अधर्म मार्ग में चली देखो आजिका डेट एमती एका चली जो प्रेम सतन पूरा अंध कर दुनिया को कारण सन्यासी ना जने जदि सन्यासी माने जदि गोटे झील को रखा ताले से सन्यासी हिला कहीं सन्यास नामकता बदलाम कला कहीं सब था सन्यासी ही नता आराम से मैरिज करता सेमतिया माने लोक से समस्त को माने अलग प्रकार कर आम जो वीडियो आपको देखेबू से कॉल रिकॉर्डिंग माध्यम आपको सुनेबू तो समस्ते से कॉल रिकॉर्डिंग समस्ते सुनिबा एवं से बाबा केमिति किना से झीलटा को इम्प्रेस कले आउ से टॉपिक रे हमें वीडियो माध्यम देखा निश्चय तो फास्ट ना से निश्चय वीडियो देखते चैनल में जब नुआ अच्छ बोले जो लाइक आउ कमेंट मिसा मुई एक टंका नहीं दे एक टंका नहीं देले अंदाल तम बिना के नहीं पाह ए सुन दोना बेले में तो तोरमा और तोरबा में दे अम्मा बनी दूं बोल अम्मा बा क्या दूं बोल क्या का सुन मुई ना तोरमा को कोई तक मुई प्यार करता हूं करी हां तोरमा वाले कोई तक प्यार करता हूं करी नहीं कोई मुई कोई तक नहीं कोई चाहता मैं मुई तो कोई छे तम कोई लो अम्मा पापा के जे तोरमा बात तो कोई छे जानी छ ना सब तू बच्चे बाहा ही करी गोटे दिन में पर पुरुष के दोलवा छना अच्छा तू से बराबर रीना तो नहीं हां से बराबर रीना ऐसी तक थी क्या बोलतो जे बुझी नहीं हवा नहीं गा पहला दिन रीना थिलु जे से रीना ऐसी तक नहीं अच्छा जदि से रीना अछि दिन तोर मां होई तोर सासु ससुर पैसा 7 लाख निवास करछन से माने 20 लाख मुकदमे आर मुकदमे क्या कहते मोर पीरी के नहीं सुनना तू को तोर गांव में को अंत को मोके में तू तो नहीं कहला नहीं कोई लगनी कोर्ट मैरिज कर दे मो 7 लाख टका दी देले बोलछा नहीं एक टंका नहीं दे मोके 7 लाख टंका दे में कद में सारा जिंदगी पोस भी तम के कोर्ट मन हेल बोलछा कोटी तार गह नहीं पारे क्या मु कोही से कि नहीं मुई तो लुकाल और नहीं ता लुकी की बोल हाथा नहीं लुकालार भी तो धन बर्बाद करा ला बोलछा तारी ये धन बर्बाद नहीं करा से मन निजे बर्बाद करी तम करी छ बोलछा तम के निंदा दुछा अच्छा सुन बेटा तू भी जाने चुकी सुन तू नहीं तू भले नहीं कोला नहीं कोई तक नहीं कोला कोई छ नहीं कोला नहीं लिखती आरताना भी आज कोई नहीं दिखती तो मैं हानि दे पहले रख भी भाई तो सुसुर को तो कोई नहीं जावा देगा पहले देख मुझे तो कोई 7 लाख के काजे पहुंचन मोके के 20 लाख देमे बोले रख दी तो सकाल पे बोले और इबे हेले फ्री रख दी ए जानी दे बोले फ्री रख दी আর যদি সকাল ফিউ গলা বলে 20 লাখ লোকে দাবার করতে দাবা কেন হবে ইবে হেলে ফিরে রাখবি মু কিছু নি এ জানি দিতে বলি নি মু ফিরে রাখি দিছি
আর সকাল বেলে সে 20 লক্ষ দাবা আর তোকে দাবা তেনে মুই মোকে জুহার করা তেনে মুই আজ জগি না কালকে মুই দুসাবার দিবি মোর ইজ্জত বরবাদ হইছে না এটা পুরা বাবা দিন এটা পুরা মহৎ পুরুষ হয় তো এটা পুরা মহৎ নষ্ট হইছে বলে সেমন করে না কেন আজ আমি সেমন মু ছিড়ে জুহার করবা মুই জুহার করতে তাকে কাজ আন দল বলি মোর ভুল হইছে আর সকাল পেলে না 16 লক্ষ সে দাবা তোকে মোকে দাবা সব দাবা ইবি আন নি বলছন যে হ্যাঁ নি বলছেন দেলে নি কে সারা সেমন জানে বলে নি দেলে তুমি নি দেলে তমকে জীবন মারি দেবা আর মোকে মারি দেবা তারা বুয়ানি জন্ম হলা নন্দা বলছ তারা বুয়া জন্ম নি হলা রে চিন মালি জন্ম নি করা তার বুয়াড়ু নু জন্ম নি কলার তোকে তার বুয়া হলা সব লোক যাওয়াছন শুনু চতনা হ্যাঁ শুনু চল শুনো আর তার মা বুয়া তাকে জন্ম করছিল আনি দিতি তা আসবে মোর মাদিকে নি করে শিখাজ ব্যবহার করতে তাই আমি नहीं কইছি তার মা তোর মা বলে তো শুনে ছিল কইছে মুই তো লাগি জানি করে কে বলা দিতে জানা কে আম্মা কোথায় বলছিল তো কোথায় আদে This call is now being recorded. हां लिखो क्या बचेगा हाँ हां लिखो 20 লাখ দেবি বল আনি আইলো কে ঘরে ইচ্ছা 20 লাখ 20 লাখ মুই ইলেগা আনি দাও মুই ই তোর ছিড়া পাটা অকলা লি আর ভাত রান্ধি কর 5 বানি দেলি আর মোর ঘরে ওচনা দেলি সোয়ে লুজে ই কাম করবা লাগি কি কেনতা মুই কিছু কাম नहीं करा হ্যাঁ ই কুরুত করবা লাগি কি কেনতা তুই মকে কেতে মিঠা কথা কইছু কি তোর ঝিটে বন্ধু উতরলে তুই ভাল করে দে বলি কর কইছু কি নি কইলার মকে কইলার কি হ্যাঁ? মুই করতে কইছু কি নি কইলার আই কি হাম করি সারলা রাতি দেই কেনতা করি রাতির 1 বজে কল করি করি মাধব বিসি আসি করি মোর ঝিকে বাইক ন লদি কর চুয়া পাহাড় কে নি কর ছানি কে যে हां হ্যাঁ यार मुई देख तू देखलु आती হয় মুই দেখলি আছে তা সপুত বি রকিছ মুই মাধব বিসির না বি আছে তোর না বি আছে আর রিনার না বি আছে हां ভালো আছি আর ই নক দর্পণ দেখি করি যন্ত্র মন্ত্র ইতার কানে না ফুকি দেলে বলে ই বিষ করা হি জইছে কে না করছে সে জানবা আমি জানি তোর পুরা করিছে কা মলি মোলা আর আলা উঠলারি কি তোর মে যে পিলা আনি রে তু বাল দাড়ি কাটি হি করি মকে বিয়া করি দে বরে তু কিনি যে মুই বিয়া করি দিলে তি কিনি একটি তোর বুলালু যে নাই সকাল মুই কইলি কি নি কই হ্যাঁ সকাল মুই নি কই কি কাকে সকালে কইলু সকালে তোর সুজে সন্ধিকে কইলি আনি দে সুরান দে কে জানি দাবা তুই আসিনি পারবা কি তুই হামি পড়ি কর না তু কিনি এটা তো আমি গাড়ি না বগি বিয়ার তোর ঘর কে নি দেবি তুই পিলা একটা 10 বছর তুই পড়ে কর তো বয়স হবে মার করুছে তোকে যে নাই মুই গলে গলে বজা কথা হ্যাঁ এরে বড় সন্ন্যাসী বাবা ই করি দেশ পুর্তির জীবন রক্ষা করুছিলি কি মোর জীবন রক্ষা গোটে লোকর কলু না তুই তোর কাজ বি রক্ষা করছিলি সেতেবেলে হ্যাঁ রক্ষা করলি যে তুই 1 বর্ষ তো মোর জীবন রক্ষা করিনি পারলি তুই বুলালি এনে করি পারলু কি তো সত্যির যোগু হ্যাঁ? আমি তো সুতে সুতে বেকার কলহ নি কর সিধা আনি দে নি রাখলে বলে কইবু হলা কে যে মুনি দেবি আর কে আসছেন তাহলে হ্যাঁ? তোর হিম্মত আছে এলে 5 কুটুমকে ধর আর বলরে গোটে ভাড়া কর আর মোকে ছাড়ি দে বলে মুই এলোগানে ছাড়ি দেবি নাই দম আছে হেলে ইবে হে। আর মোর পয়সা হিসাব পাতি কর তুই আর দেবু আর তার পয়সা তোর ভাই লাগি নেবি বেলু আরি তোর ভাই লাগি নেবি বেলু যে সুনা ঝিনি করে আনি দি পারলু মোর ভাই লাগি নেলে মুই আশা যাহে বিয়ারি খেবি বেলু আরি আর দুসরা বার দেলে একা কেনটা করতি ভঙ্গি দেলু রে সুরা হ্যাঁ? তুই क्या करो पहला तो तुम जानी दिसु के নেই সে মোর ভাই লাগি নেবি বলি করি কেনটা করি তুই পারলু জিনিস পত্র ঘিনি দি পারলু আর লোকর লাগি নাবা লাগি কেনটা ভঙ্গি দিছু বেকার ঝামেলা নি কর বেকার ঝামেলা নি কর বেকার ঝামেলা নি করবার তো তুই যেন দিন আমার ঘরকে আসা যাইলু 5 মারলু সেদিন লাইট লুমি করে মটুকিলকে ডাকি রেলু হই
তোর কেনতা সেটা তো বিচার করবি বেলু যে সে বিচার এবে লগাইছু যে শুননু হ্যাঁ তুই মই দিতে তোর জিয়া দিছিলা আর লোককে ধরি ধরি তোর মন্ত্র কামনি দেলা গু খেলু না যে মন্ত্র কামনি দেবা যে লোককে ধরি ধরি করি মন্ত্র যন্ত্র করি মঙ্গুছু তোর গুকে তো তুই পরকে দিলু খিতি দিছে আরে মোকে স্বপ্ন হয় তাকে স্বপ্ন হলে মোকে স্বপ্ন হচ্ছে বলি 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 ভগবান রক্ষা করুছে বেলুয়ারি 12 ভুরকুটি কলুয়ারি দেশ পুরতিকে বুলালি কোনি বুলা বুলা বেলি যে বুলালি কিনি বুলি বুলালু ইবে তো এ জুলুম